सांग्रंशालो जम्पुइजला हाई स्कुलनि जम्पुइजला हायर सेकेन्डारि स्कुल ख्लाइजाकमानि पान्दावा हास्टेनि मन्त्रि विकास देबरमा थांगै मानजाखा अबुरुंनो स्रंगै मानानि बागै सेबख्लाय रिजाकमानि कायसा फुनुकमारि सिनि सरकार नि नाहारबो विशेष खायै सिनि नरेंद्र मोदी जी नि नाहारबो सिनि नॉर्थ ईस्ट नो सुना आगुरि लांनानि बागै ते चौधरी सा इम्पोर्टेंट was not Tripura ani thani tribal welfare department ko chini borong ni bagai je samni khairan nangmani angos ka no Delhi thang phaika Delhi thangai ani department ni je mantri rok malaika te sini national president JP Nadda ji malaika bibhinno secretary rok malaika sini Tripura ni bagai sini bukum karar ni bagai je development khairan nangmani ada publika kaisa jaga puna suno angkla sini bagai je khairan nangmani joton khainai te indor khana khaite no hamza bana যে অলরেডি ও জম্পুজলা আগরতলা নি বড় রলো হকাই সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে চিনি যাবো ওরলি বড় হকাই জম্পুজলা বড় হঙ্গা ওর যত থুন করে নুমাংসে যত জম্পুজলা বড় চিনি পুকুম কারণ চিনি চাতে হাইছে সারে তনি আমানে বাগলে ও জম্পুজলা আগরতলা বড় রলো পাইপলাইন হমাইয়া করবা কারণ ধুমানি বিসিটি খায় লরক সিটি তো ফরমানে বদলা করতে আমাদের বাগানো ও চম্পু চলাবো 40 সিটেট খেলানি স্পোর্টস স্কুল পঞ্চান্নাই ভরিরংনি চালারংনি অলরেডি ও সেকশন খা মো খাইজানাই যে কাকড়দল ভরিরংনি বাগৈ 100 জনা পঞ্চান্নাই 100 सीटेड गर्ल्स हॉस्टल ऑलरेडी सेक्शन का 7 crore सेक्शन का बहुत कांगनाय मोटे दरनाय ते हो जेरो स्टूडेंट अतो जे मेमोरेंडम या प्रमाणे पूरा गरीब तंगन बगे तिनी एमएलए साहेब साखा चलारा तंगन बागै नरो जारा एसएमसी कमिटी स्किल कमिटी नि बिसिंति खायो ini DO district education officer bising dikhaya tora proposal pa kodi ang copy nomor nainai dotino khainan pa sanction khainan ma anda serbai sini borongi sangnayo lekha pura je dopane lekha pura ago gya o dopa kono din ago gya abane magino আগস্ট মাস di bising gono ছয়টা 91 স্কুল চালু করে তুলতো মোরে বিসিং অন্ডর মুজা কাছে 91 স্কুল আগস্ট মাসে বিসিং চালু নাই তাই দল নেব জম্পু চালাবো যেভাবে চিনি সরকার নরমাল ভিক্ষা নবোদয় স্কুল 91 স্কুল তাবো 10 ক্লাস টমেটো 12 ক্লাস খানিকা চিনি সরকার নাইও চিনি বড় রকম সালেন বাগৈ আগিনি সরকার চিনি বড় রকম অনেক ঠকা চিনি ত্রিপুরা সরকার অনেক ঠকা চিনি বড় রকম কানাডি লিয়া স্কুল কলেজ খালি লিয়া চিনি বড় রকম কানাডি লিয়া 35 বছর এখনো স্কুল মাত্র 4টা স্কুল পুরো করো চিনি সরকার খাইবানি পরে जों 18 এখনো স্কুল তো जों चिनी सरकार चिनी बर नखर तिसानानो बागै जों चाइजुगि दङ आबानि बागै नरमनि चुपा चुनांगौ जोंनो नरक चुपा चुदिदि जों चिनी बरनि बागै चिनी दफारनि बागै जों चुबानाय चिनी एमएलए फोरनि चिनी डायनामिक एमएलए बिश्वजित बाबु सब समय आमाय